गॉड्स वर्ड फॉर टुडे। आज के लिए परमेश्वर का वचन। So, let us come boldly to the throne of our gracious God. There we will receive His mercy and we will find grace to help us when we need it most. Hebrews 4:16। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट इयाओ बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वे अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। इब्रानियों 4:16। గనుక మనము కనికరింపబడి సమయోచితమైన సహాయము కొరకు కృప పొందునట్లు ధైర్యముతో కృపాసనమునొద్దకు చేరుదుము. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 16వ వచనం. ஆதலால் நாம் இரக்கத்தை பெறவும் ஏற்ற சமயத்தில் சகாயம் செய்யும் கிருபையை அடையவும் தைரியமாய் கிருபாசன தண்டையிலே சேரக்கடவும். எபிரேயர் 4:16. God bless you all. Have a blessed day. Amen. Amen.